दर्शकों नमस्कार। सभी नाजरीन को सैयद इब्न हसन खालिद बसरी का सलाम पहुंचे। खबर और नजर में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं चंपानगर की मनसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में और हमारे साथ जनाब मुफ्ती खुर्शीद अहमद हाफिज साहब बैठे हुए हैं। हम उनसे जानने के लिए आए हैं कि मौजूदा दौर में सियासत किस रुख पर जा रही है और मुसलमानों का क्या रुख। जहाँ तक मुफ्ती खुर्शीद साहब का ताल्लुक है, धार्मिक और समाजी ताल्लुक को लेकर के हकीकत में ये रहे हैं। अगर ये कहा जाए उर्दू में कि ये सिर्फ अंजुमन नहीं बल्कि अंजुमन दर अंजुमन है, जहां भी पीड़ितों को मजलूमों को जरूरत पड़ी है और उस जगह जिला से लेकर फ्रांस तक ये खड़े नजर आए। लेकिन अभी जब बात सियासत की भी हो रही है और एक यात्रा का माहौल बना हुआ है भागलपुर में या मेरे बिहार में, तो और इंडिया प्रबंधन की भी बातें हो गई है, तो मैं इनसे ये जानना चाहूंगा कि एक शेर कहा गया था कि अगर वजह सवाले जुल्म लिखना हो तो एक कागज उठाकर सिर्फ भागलपुर में लिख दिया। और जब भागलपुर का जिक्र आता है तो वो दौर आता है जब यहाँ कांग्रेस की हुकूमत है और कितनी कम जगह कितने लोग मारे गए, कितने लोग बर्बाद हुए, यहाँ के हालात खराब हुए। अब आप ऐसे हालात में क्या समझते हैं कि जब इसकी वजह से कांग्रेस का राजनीति हुआ, सत्ता भी समाप्त हुई, क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी जो अपने यहाँ हालत में जो आए तो क्या वो कांग्रेस की भारतीय भी साखों को दुरुस्त करने भाग दिया? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस चैनल के जरिए से तमाम इस्लामीन को मेरी तरफ से इस चैनल वाले को बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। इस तरह का भी सवाल किया गया। हकीकत ये है इस वक्त हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान जिनको अंग्रेज से आजाद कराने में जुल्म को इस हिंदुस्तान से भगाने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे पूर्वजों ने माल की कुर्बानी, जान की कुर्बानी, औलाद की कुर्बानी सब पेश की है। अपनी औरतों को बेवा बनाया, अपने बच्चों को यतीम किया, तब जाकर के ये मुल्क हमारा आजाद हुआ। आजाद होने के बाद इस मुल्क के निजाम को, इस मुल्क को बेहतर तरीके पर चलाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने भीमराव अंबेडकर जी की सदारत में, इसमें बड़े बड़े उलमा किराम भी हमारे थे और दीगर यहाँ के हिंदुस्तान के मशहूर लीडरान थे और हर मसलक और हर मजहब और इस मुल्क में बसने वाले हर तरह के लोग, चाहे उसका मजहब से ताल्लुक हो या ना, आस्तिक हो या नास्तिक हो, सारी की रियायत करते हुए एक संविधान बनाया और उस संविधान में हर एक को दफा के वार करके इख्तियार मिला कि आप चाहे जिस धर्म के मानने वाले हैं, जिस मजहब के मानने वाले हैं, जिस मसलक पर चलने वाले हैं, आपको अपने तौर पर चलने की भी आजादी होगी, अपने तौर पर रहने की आजादी होगी, खाने की आजादी होगी, अपनी इबादत करने की आजादी होगी। ना हुकूमत उसके अंदर हस्तक्षेप करेगी, न किसी और धर्म वाले को उस पर हस्तक्षेप करने का और इसी तरह उसके अंदर दाखिल होकर के तदाखुल करने की और जुल्म करने की इजाजत होगी। एक संविधान का अभी जिस माहौल में हम जी रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो संविधान सिर्फ एक कागज में लिखा हुआ, हुकूमत से लेकर के एक अवाम तक अक्सरियत के जोम में यहाँ के बसने वाले अक़लियत, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, रोजाना अखबारात में, रोजाना सोशल मीडिया पर, चैनल पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं कि ये मुल्क सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा है कि अक्सरियती तबका ही का है और हुकूमत भी उसी का साथ दे रही है। ये मुल्क मुसलमानों का नहीं, ये मुल्क दलितों का नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसे दौर में जरूरत थी कि कोई मैदान में आए और मैदान में उतर करके अक्सरियत को भी ये बताए
धर्म के मानने वाले को भी बताए, नास्तिक को भी ये बताए कि ये मुल्क सबका है और सब बराबर है और बराबरी का दर्जा संविधान ने दिया है। और इसी को महसूस करते हुए जनाब राहुल गांधी साहब और मुल्क के जितने भी बज़ाहिर सेकुलर हैं, अंदर में किसके क्या है वो नहीं झांकता, लेकिन बज़ाहिर जिन पर भी सेकुलर का धब्बा लगा हुआ है, ठप्पा लगा हुआ है, वो सब मिल करके संविधान को लेकर के चले हैं। ये इस मुल्क के लिए कुछ आइन यात्रा बेहतर है कि ताकि एक एक फर्द और बच्चा बच्चा जान ले कि किस तरह इस मुल्क को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। SIR के जरिए से, वोटर लिस्ट से नाम काटने के जरिए से, और ऐसे इलाके में जहाँ के संविधान को खत्म करने वाले, संविधान को छेड़छाड़ करने वाले जीत नहीं सकते थे, वहां पर वोटरों की तादाद मनमानी अपने तरीके से बढ़ा करके उन चीजों को मंजर आम पर लाने की जरूरत थी। और ये काम जो है इंडिया गठबंधन खास तौर पर राहुल की क़यादत में किया जा रहा है और इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कम से कम इसके जरिए इतना तो है कि हर एक बच्चा बच्चा जाग गया है, बेदार हो गया है और उनके कानों में यह आवाज पहुंच रही है कि ये मुल्क सबका है और चलेगा तो संविधान से चलेगा। और जो संविधान को बदलने की कोशिश कर रहा है, छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, मुसलमानों के घरों को देखिए जगह जगह पर बुलडोज किया जा रहा है, यूपी में, आसाम में, मध्य प्रदेश में, और मीडिया जो है उसको दूसरे रंग से दिखाने की कोशिश की जा रही है। कम से कम इन चीजों को वो देख करके तो समझेंगे ये मुल्क हमारा है और हम पर जुल्म किया जा रहा है और इसकी गारंटी और जमानत सिर्फ संविधान दे सकता है। तो लालू ने, ये तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन के दूसरे लीडरान यात्रा करके इन चीजों को बखूबी बता रहे हैं और सब वाकिफ हो रहे हैं। इसलिए हम अपनी तरफ से इसको खुशाइंद करार देते हैं। कम से कम से मेरा ताल्लुक सिर्फ भागलपुर के साथ सिलसिले में बात कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी भागलपुर के संविधान सुलझाने आए थे या कांग्रेस के वर्कियों से सुलझाने आए? यकीनन एक जमाना ऐसा आया था जहां पर कांग्रेस की हुकूमत रहते हुए ये हुआ। उसके बाद कांग्रेस का वजूद बिहार से मिटा, खास तौर पर से भागलपुर से मिटा, लेकिन कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हुआ। XC भागपुर शाह से कांग्रेस हमेशा जीतती आ रही विधानसभा में। हमें यहाँ पर जो है राहुल जो है सिर्फ कांग्रेस के वजूद के लिए नहीं है, क्योंकि उनके साथ पूरे इंडिया गठबंधन है। पूरे इंडिया गठबंधन जिनके दस्तूर में और जिनके उसूल में ये लिखा है कि वो दलितों की, वो कमजोर तबके की, वो मजलूमीन की हिफाजत और जमानत देते हैं, जिनके उसूल में लिखा हुआ है, वो सारे मिलकर के साथ चल रहे हैं। और सारे के मिल करके अगर हुकूमत बनेगी तो फिर ऐसी सूरत में किसी एक पार्टी को अपनी बर्तरी और बढ़ोतरी साबित करने का मौका भी नहीं मिलेगा, न जुल्म करने का मौका मिलेगा। जैसा कि एक पार्टी चंद साल तक जो है, पिछले साल के इलेक्शन से पहले तक मुकम्मल अपनी जो है क्या कहते हैं तानाशाही के साथ हुकूमत चला रही है, और आज हर वक्त उनको खतरा लग रहा है कि किस वक्त नायडू हमसे समर्थन खींच ले, किस वक्त नीतीश कुमार खींच ले। तो ऐसे में बहुत डर डर करके कुछ कर रहे हैं और आइंदा और उनको डरना पड़ेगा और उम्मीद है वो हुकूमत चली जाए। इसलिए यहाँ से वो कांग्रेस के साथ को बचाने के लिए राहुल नहीं आए थे, बल्कि हिंदुस्तान और संविधान के साथ को बचाने के लिए वो आए थे। इस बुनियाद पर हम उसको कोशाई मांगते हैं। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, कुछ जमात सही नहीं है। जी, आप ये मानते हैं कि ये मानते हैं कि सियासी पार्टियों ने मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद करके रख दिया? यकीनन कुछ कोई ज्यादा कोई कम जरूर है, लेकिन इसके अलावा विकल्प क्या था? अमेरिका के पार्टी को वोट दिया जाए या चुना जाए? अगर कोई विकल्प आपके पास वैसे तो बेकार है, तब बताइए। हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आपसे पूछे फिलहाल आप नाथ नगर असेंबली हल्का को उपलब्धि है, तो ये बताइए कि अभी नाथ नगर की सूरत हाल क्या है और वहाँ किस उम्मीदवार के या दावेदार की तकलीफ? हमारे नाथनगर हल्के खुसूसन और पूरे जिला भागलपुर आम तौर पर, चूंकि संसद में जुड़ा हुआ अगरचे वोटर नाथनगर सभी हल्के से, लेकिन भागलपुर के तमाम मुसलमान और दलितों के साथ हमारा गहरा ताल्लुक है और हर एतवार से हमारा काम होते रहता है उनके बीच में। तो हर एक की ये ख्वाहिश है कि
ایسا امیدوار آئے اور ایسی پارٹی سے آئے جو ہندوستان کی سالمیت بھی اس پارٹی کے دستور میں لکھتا ہو اور سنویدھان کی حفاظت بھی لکھتا ہو. ایسے پارٹی کے امیدوار آئیں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ ان کا سپورٹ کریں گے. رہی بات ہمارے نتیش کمار مہاراجا جی کی، ہم لوگوں نے ابتدان جو ہے بڑی محبت بڑی محنت میں کانگریس سے ہٹا کر کے ان کو ووٹ دیا، ان کو چنا، اور ان کے آنے کے بعد ہمارے لوگوں کے اکثر لوگوں نے وہ ووٹ دیا تھا. لیکن جب ہمارے دین اسلام کی بات آئی اور ہمارے مسلمانوں کا جو وجود زندگی میں بھی اوقاف سے جڑے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اوقاف سے جڑے ہیں، جب ان کو تباہ کرنے کے لیے جو میدان میں آ گئے اور ان کے لوگوں نے پارلیمنٹ میں ایسی باتیں کی، یقیناً مسلمان کا ایک ایک بچہ ان سے غصائے ہوئے ہیں اور ناراض ہیں. لہذا یا تو وہ اپنے اس حمایت کو واپس لیں، اور جو انہوں نے وقف کے سلسلے میں کام کیا ہے وہ اپنی غلطی کا اظہار کریں. تو ایسی صورت میں اس پر بھی ووٹ کیا جا سکتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم آپ سے ناخر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آپ قرآن میں پہلے بول دیجیے کہ پترکار کیا پانی کا کچرا نکل کے میرے سامنے چلے آتے ہیں. جی تو وہاں جتنے لوگوں کی دعوے داری آ رہی ہے سامنے میں، رابعہ خاتون ہے، آپ کے ذکر حسن ہے، فضل صدیق ہے، اور بھی کئی لوگ ہیں، یہاں تک کہ ابو قاسم کا بھی نام چپڑا ہے. اس سلسلے میں آپ کا کیا ہے؟ محترم، جو میں نے نام لیا انہی پارٹیوں میں سے تو وہ کوئی امیدوار ہوگا، یہاں ٹکٹ ملے گا. تو آپ بھاگلپور کے ایک ناتھ نگر حلقے میں ہم کو رکھنا چاہتے ہیں، اور میں بات کر رہا ہوں پورے بہار کے جو کہ اہم ترین پارٹی ہے. چاہے جدیو سے کسی کو ٹکٹ ملے گا، چاہے راجد سے ملے گا. این ڈی اے میں جدیو ہے اور انڈیا میں راجد ہے، لگ بھگ یہ حلقہ طے ہے. اب آگے جو ہوگا، اب اس میں ٹکٹ دینے کا اختیار میرا نہیں، ٹکٹ دینے کا اختیار دونوں گٹھ بندھن میں سے جو ہے جو پارٹی سے یہاں پر جگہ ملے گی ان کو ہے. ٹکٹ دینے کے بعد دیکھا جائے گا کون ہمارے لیے مناسب ہے. آپ کے یہاں کے میرے کو انڈیا گٹھبندھن کے ہیں جی، کیا ان کے کاموں سے آپ اور آپ وہاں کی عوام خوش ہے، مطمئن ہے؟ دیکھیے پورے ہر محلہ کو ہم نے سروے نہیں کیا، لیکن جو ہم نے دیکھا اپنے علاقے میں کام کو، اس کے کام سے کچھ حد تک تو اطمینان ہے کہ انہوں نے کام کرایا. لیکن ابھی بیچارے صحت سے بہت معذور ہیں، ہم لوگ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے. اگر ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو اس پر غور کیا جائے، کہ نہیں ملتا ہے تو جو بہتر امیدوار ہو ایسے کو ٹکٹ ملنا چاہیے، ایماندار ہو. جہاں تک بات آپ کو شاہین انور صاحب یا مذاق ہے اللہ بھی ہے، اور کانگریس کا گھنڈا ڈنڈا پیچھے ٹوٹنے رہے، آج بھی ہو رہے، آج بھی کانگریس کے ساتھ. کیا ان کو ایم ایل سی یا راج سبھا کا ایک بھی کانگریس نہیں بنا سکتی تھی؟ اس کا صحیح جواب تو خود شاہد صاحب دیں گے یا کانگریس دیں گے. نہ میں کانگریس کا پروکتا ہوں اور نہ میں شاہد صاحب کا پروکتا ہوں. آپ راہل گاندھی کی حمایت کرنا نہ ہے، آپ قوم کے رہنما ہیں، وہ بھی قوم کے آدمی ہے. یہ تو ایسے بچ کر آپ کر نہیں سکتے. آپ نے کیسے سمجھا کہ ہم نے راہل گاندھی کی مکمل حمایت کیا، ان کا جھنڈا اٹھا لیا؟ ابھی جو آپ کا بیان آ رہا ہے انڈیا گٹھبندھن کے سلسلے میں اسی سلسلے میں پوچھ رہا ہوں. شاید آپ کو سمجھنے میں گڑبڑی ہو رہی ہے، جو پترکار کے آج کل گڑبڑی ہو جاتی ہے. میں نے یہ کہا کہ سنویدھان کی حفاظت اور ہندوستان کی سالمیت اور گنگا جمنی تہذیب کے لیے انہوں نے اور پورے انڈیا گٹھبندھن نے یہ یاترا شروع کیا جو کوشائند ہے. آپ کیسے سمجھ گئے کہ ان کا جھنڈا اٹھانے والے؟ آپ حمایت تو کر رہے ہیں، خوشائند کو بتا رہے ہیں، لیکن خوشائند کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیے کہ جو لوگ ایسے ہیں جو بیچارے چھٹے ہوئے ہیں ان کو یا چھوڑ دیا گیا ہے، کیا ان کو کھانا میں نہیں لا سکتی کانگریس پارٹی؟ یقیناً کانگریس پارٹی کا ابھی جو ایک نیا ویژن آیا، ایک نئی تبدیلی آئی ہے اور ایک نیا جذبہ اور جنون ان کے اندر پڑھنے کو جو مل رہا ہے. میں ان کا نہ ترجمان ہوں، نہ جھنڈا اٹھانے والا ہوں، نہ بےمانی کے ڈنڈے پر ایمانداری کا جھنڈا لے کر گھومنے والا ہوں. لیکن ابھی جو ویژن آیا ہے، جو مطالعہ کر رہے ہیں، تو وہ تمام کے ساتھ برابری کا ایک جو سماجی انصاف کہا جاتا ہے اس کا ایک وہ نعرہ لے کر کے چل رہے ہیں. امید ہے کہ وہ اپنی پرانی غلطیوں سے سیکھ کر کے ایک نئے ویژن کے ساتھ چلیں گے، ایک نیا ہندوستان کا پھر گٹھن کریں گے. یہ بتائیے کہ جمعیت العلماء کی طرف سے یا علاقے کی طرف سے ابھی کوئی اعلان ہوا ہے کسی پارٹی کے سلسلے میں کہ آپ کو حمایت کس کی کر دیں؟
یہ تمام کے تمام جو تنظیمیں ہیں، اس تنظیم کا شروع سے یہ موقف اور نظریہ رہا ہے کہ جو ہندوستان کے سمویدھان کی حفاظت کرے گا، جو گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کرے گا، جو اکثریت کے درجے میں اقلیت کو، آدیواسی کو اور کمزور طبقے کا، مظلوم طبقے کا رکھے گا، ہمیشہ ان تنظیموں کی طرف سے ایسے پارٹیوں کی حمایت رہے گی۔ یہ بتائیے کہ عوام کے لیے بحیثیت ایک مذہبی رہنما آپ کا کیا پیغام ہے حالات حاضرہ کے تحت؟ سب سے پہلے یہ پیغام ہے کہ آپس کے اندر اتحاد، قوت اتحاد پیدا کریں، متحد ہوں، اپنے جو اختلافات ہیں ذاتی یا مکتب فکر کے اعتبار سے یا مشرب کے اعتبار سے، وہ اپنے درسگاہ اور اپنے گھر تک، اپنے کلاس تک رکھیں، اور ہندوستان کو بچانے کے لیے، یہاں کے گنگا جمنی تہذیب کو بچانے کے لیے، یہاں کے سمویدھان کی حفاظت کے لیے متحد ہو کر کے سب ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور ایماندار، مضبوط اور سمویدھان کی حفاظت کرنے والے کینڈیڈیٹ کو چن کر کے ان کو منتخب کریں۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ہم بہت جلد حاضر ہوں گے وقت کو، پھر کوئی اچھا انٹرویو لے کر کے، تب تک ہمیں آگے دیں۔ نمسکار، آباد۔